அது என்னடா சொன்னா அவன்? New party, I don't want to comment. They have to be tested. You are going to see in elections. But here, combinations two parties. One is Congress-led DMK. One is NDA-led ADMK. அப்படின்ற அந்த ஒரிஜினல் முகம் தான் இந்த விஜயினுடைய முகம். இன்னொன்று என்ன சொன்னோம்? A lion is always a lion. சிங்கம் தனியா வந்தாலும் தண்ணி காட்டிடும். இது சும்மா மொரட்டு கான்ஃபரன்ஸ்லாம் சொல்லல. உலகம் பூரா கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற கோடிக்கணக்கான நம்மளுடைய வகையறாக்கள் நம்மளோட இருக்கிற அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல நான் சொன்னேன். அதனால இந்த விஜய் ஒன்னு சொன்னானா அதுல இருந்து மாறவே மாட்டான். சும்மா இந்த ஸ்டாலின் சார் மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. இந்த தேர்தல்ல திமுக தோக்க போறது உறுதி. తమిళనాడులో విజయ్ పార్టీ హవా కొనసాగుతోంది. సెంచరీ కొట్టాడు విజయ్. ఇప్పటికే చాలా క్లియర్ గా 100 మార్కుని ఇప్పటికే విజయ్ పార్టీ చేరుకోగలిగింది. సాంప్రదాయంగా ఉన్నటువంటి డిఎంకే ఏఐడిఎంకేని తోసిరాజని కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి విజయ్ పార్టీ 100 స్థానాల్లో విజయం వైపు దూసుకుపోతున్నటువంటి నెంబర్స్ మనకి చాలా క్లియర్ గా కనబడుతున్నాయి.